Suatu sementara terjadi, just like it did last night. sama seperti yang kita lakukan tadi Somebody malam. had a tumor. Ada yang punya tumor. One moment the tumor, Satu ketika tumor itu, next moment, berikutnya lenyap. no doctor can do. Tidak ada dokter bisa lakukan itu. Just one moment, Satu ketika saja, tumor is there. sekejap tumor itu ada di situ dan langsung hilang. It happened last night. Itu terjadi tadi malam. I think it's going to happen Saya tonight. pikir malam ini juga bisa. God's giving you faith. Tuhan berikan sudah iman. God's giving you faith. Allah memberikanmu iman. Whoever you are, Siapapun engkau, whosoever will. dimanapun. Jesus said, whosoever. Yesus berkata barang siapa. Whosoever. Barang siapa. That means everyone. Artinya siapapun. This is perfect democracy. Ini demokrasi yang sempurna. Whatever your religion, Apapun agama, if you're rich or poor, jika engkau miskin ataupun man kaya, or woman, pria ataupun young wanita, or old, tua atau muda, whatever your tribe, siapapun sukumu, Japanese, mungkin engkau orang Jepang, Sulawesi, orang Jawa, Papua, atau Sulawesi, Malaysia, Papua, Malaysia, Batak, atau orang Batak, Sunda atau people, orang Sunda, whatever you are, apapun sukumu, whoever you are, siapapun engkau, call on the name of akan Jesus. berseru pada nama Yesus. He is there. Dan Dia hadir bagi saudara. Amin. Yes. Yes. How do you believe? Bagaimana saudara percaya? You believe in your heart. Saudara percaya di dalam hatimu. This is too big for your brain. Ini terlalu besar untuk otak saudara. Believe in your heart. Percayalah di dalam hatimu. That's what I'm feeling. Itulah yang kita lakukan. Saya tahu apa yang ada di pikiran saudara. Faith is there. Iman sudah ada di sana. You're thinking, I want to be healed. Ada yang berpikir saya mau sembuh. I want to receive new life. Saya mau terima hidup yang baru. After tonight, I'm going to be different. Sesudah malam ini saya pasti akan jadi orang yang berbeda. Jesus is giving you faith. Saudara, Yesus berikanmu iman. Oh, this is wonderful. Ini luar It biasa. starts in your heart. Ini dimulai dari hatimu. Then it goes to your mouth. Lalu lanjut kepada mulutmu. You confess Jesus is Jika Lord. engkau akui Yesus adalah Tuhan, You say, I'm receiving. saudara berkata aku menerimanya. I will get up and walk. Aku akan bangkit dan berjalan. And then you take action. Dan engkau bertindak. Just like Hannah Priya. Sama seperti Hara pria. She was hitting her daddy. Awalnya dia pukul-pukul She ayahnya. says, Daddy, I want to walk. Ayahku, aku mau He berjalan. said, no, you can't. Berkata, ya kamu tidak bisa. Stay still here. Nah, tinggal saja di But tempat. faith came. Tapi iman muncul. Faith came. Iman muncul. Faith is coming to you. Iman sementara muncul dalam hati saudara. Haleluya. Somebody who couldn't walk. Anda seseorang yang tidak bisa berjalan dengan baik. Anda hari ini bisa That pain berjalan. you had in your hip, Rasa sakit di pinggul, you'll start to move. di pinggulmu itu akan mulai bergerak. Saudara akan cari sakit itu. Itu sudah hilang. Somebody's ear will open. Ada yang telinganya akan Will say, dibukakan. I need to take off my hearing Saudara aid. akan berkata, saya harus singkirkan alat pendengaran saya. Like some people did on Thursday Sama night. seperti waktu hari Kamis malam itu terjadi. And sound will come in your Dan ear. suara akan masuk dalam And telingamu. we give all the praise Kita berikan segala pujian to Jesus Christ. kepada Yesus Kristus. All the praise to Jesus Segala Christ. pujian hanya kepada Yesus This Kristus. is beautiful. Ini luar This biasa. is how you receive salvation. Inilah cara saudara terima This keselamatan. is how you receive new life. Beginilah engkau menerima hidup yang How many baru. want to receive new life? Berapa banyak yang mau terima hidup yang baru? Man, it is impossible. Bagi manusia itu mustahil. You could pray prayers. Engkau bisa saja berdoa. You could make sacrifice. Engkau bisa saja berkurban. You could do good religion. Engkau bisa lakukan perkara agama. But it will never be good enough. Tapi itu tidak akan pernah cukup. Because God is so holy. Sebab Allah begitu He'll kudus. never be good enough. Itu tidak akan cukup. You will always come up short. Engkau akan selalu gagal. With man, Bagi manusia it is impossible. itu mustahil. But with God, Tapi bagi Allah all things are possible. segala sesuatu mungkin. So receive salvation. Jadi terimalah keselamatan. Receive it God's way. Terima dengan cara Say Allah. yes. Katakan ya, I repent. saya I bertobat. change my thinking. Saya ubah cara I'm berpikirku. thinking I could work harder Saya berpikir saya bisa berusaha keras to earn my untuk salvation, mendapat keselamatan to make saya, myself worthy. untuk membuat saya But layak. I change my Tapi thinking. saya ubah cara berpikir It's saya. only with God. Hanya bersama Allah. I trust in Jesus. Saya percaya pada I Yesus. call on His Saya name. berseru memanggil namanya. Let's do that right now. Mari kita lakukan itu sekarang. Everybody lift up your hands. Sama-sama angkat tangan saudara. I'm moving very quickly Saya tonight. akan dengan cepat melakukan. Tomorrow we'll have more time. Besok akan lebih banyak You'll waktu. see tomorrow. Saudara akan menyaksikan besok. But let's everybody pray right Tapi now. mari kita berdoa Just sama-sama. say, thank you, Lord Jesus. Kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Say it out loud. Thank you, Lord Katakan Jesus. dengan nyaring sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. I receive this gift. Aku terima karuniamu. I change my thinking. Aku ubah cara berpikirku.
I cannot pay for the eternal life. Aku tidak bisa membeli kehidupan kekal. Jesus, you paid everything. Yesus, Engkau yang membayar semuanya. Your blood speaks to me. Darahmu berbicara kepadaku. I'm forgiven. Aku telah diampuni. I'm accepted. Aku telah diterima. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. And now I confess, Dan sekarang aku akui, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Say it again, strong. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan. Thank you, God. Terima kasih ya Allah. Amen. Amin. Amen. Amin. Let's give God praise. Mari kita berikan pujian kepada Allah. Usually I ask if you wanted to be included, but tonight I didn't. I just pray. Biasanya saya bertanya siapa yang And our menerima. ushers will make sure that everybody gets this book. Sebentar pastikan Anda dapat buku ini. Take one for yourself and one for a friend. Ambil satu gratis untuk saudara, bawa juga untuk temanmu. Tirang dunia. Judulnya Terang Dunia. It will help you so much. Itu akan banyak menolong saudara Really study it. untuk belajar Alkitab, Think about the words. memikirkan, merenungkan And firman. you will grow in the knowledge of Dan Jesus. saudara akan bertumbuh dalam pengetahuan akan Grow Yesus. in the knowledge of Saudara Jesus. akan bertumbuh dalam pengetahuan akan Yesus. Something is happening here right now. Sesuatu sementara terjadi di tempat ini. Jesus is here. Yesus hadir di sini. Haleluya. The faith of God is here. Iman dari Allah ada di sini. Are you ready to receive? Apakah saudara siap menerimanya? I believe tonight is everything. Saya percaya malam ini adalah untuk semua. Maybe sicknesses we never heard of. Mungkin penyakit yang belum pernah kita dengar Are going to be sekalipun healed tonight. akan terjadi kesembuhan. Heart problem, Masalah jantung, tumor, stomach problem, masalah perut, your hip, masalah pinggul, stroke, masalah stroke, paralysis, kelumpuhan, maybe blind eye, mungkin mata yang buta, maybe deaf ear. mungkin telinga tuli. Tonight is your night Malam ini adalah milik to saudara receive from Jesus. untuk menerima dari Yesus. Tonight you're going to receive Malam ini kau akan menerima and you're going to be different. dan engkau jadi orang yang berbeda. Lift your head. Mari angkat tangan Let's saudara. everybody stand up. Mari sama-sama bangkit berdiri. Everybody stand up. Sama-sama bangkit berdiri. Faith is here right now. Iman hadir di sini. Oh, just say thank you, Jesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Say thank you, Jesus. Katakan terima kasih Yesus. I receive your faith. Aku menerima imanmu. Give me faith. Berikan aku iman. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Give me faith. Berikan aku iman. I receive. Aku menerimanya. It's a gift of God. Itu adalah pemberian Allah. Tonight, Malam ini I'm going to do something different. saya mau lakukan sesuatu yang I'm berbeda. not going to pray for the sick. Saya tidak akan berdoa untuk orang sakit. I'm going to do it differently. Saya mau lakukan dengan cara I'm yang going to do berbeda. what Jesus did. Saya mau lakukan apa yang dilakukan Yesus. Sometimes Jesus didn't pray for the sick. Terkadang Yesus tidak berdoa bagi yang sakit. He just spoke. Dia hanya perkatakan kesembuhan. Sometimes the apostles Seringkali para rasul didn't pray for the sick. tidak berdoa bagi yang They sakit. just spoke healing. Mereka hanya memperkatakan So kesembuhan. tonight I'm going to speak announcement. Jadi malam ini saya akan buat pengumuman. I want to make announcement Saya mau buat pengumuman. like that preacher in the Bible Sama seperti pengkhotbah dalam who Alkitab announced yang mengumumkan Jesus Christ is. Yesus Kristus menyembuhkan engkau. And I'm going to ask all those who've been Dan healed saya meminta semua yang disembuhkan in just a few minutes time dalam beberapa menit ke depan to come up here to the platform and talk to me. untuk maju ke atas panggung dan bersaksi di sini. Let's lift our hand now. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I've told the people aku telah beritahu kepada that you umatmu give us faith. bahwa engkau yang berikan kami iman. Just like you gave Haria Priya Sama faith. seperti kepada Haria Pria kau berikan Like you iman. gave faith to Gaiko's mother in Denpasar. Sama seperti engkau berikan iman kepada Ibu Gaikos di Denpasar. Tonight in Palu, Jadi malam ini di kota Palu, not because of our greatness, bukan karena kehebatan not kami, because of your greatness. tapi karena kehebatanmu. Thank you for your faith. Terima kasih buat imanmu. Thank you for faith. Terima kasih buat iman. It's here right Itu now. hadir di sini. Jesus is beside you. Yesus ada di samping Maybe your saudara. eyes cannot see him. Mungkin matamu tidak bisa melihat, I want to make an announcement. tapi saya mau umumkan. My first announcement Pengumuman pertama is for saya the bones and muscles. adalah untuk setiap urat-urat dan I tulang-tulang. have an
announcement for the bones and muscles Saya mau umumkan kepada otot-otot dan in tulang-tulang your feet, di kakimu, in your knee, di lututmu, in your legs, di kakimu, in your arms, di tanganmu, in your back. di bagian I belakang. announce to you, Saya umumkan kepadamu, Jesus Christ heals you. Yesus Kristus menyembuhkan Jesus is engkau. healing your legs. Yesus menyembuhkan kakimu. Jesus is healing your foot. Yesus menyembuhkan kaki Jesus is healing your knee. Yesus menyembuhkan Begin to lututmu. move your knee right Mulailah now. gerakan lututmu saat There's ini. healing in your Ada knee. kesembuhan di lututmu. There's healing in your Ada hip. kesembuhan di pinggulmu. That damaged hip Oh, pinggul yang is healed. sakit itu I am sembuh. making Aku announcements. umumkan saat ini. Rheumatism is healed. Rematik sembuh. Arthritis is healed. Rematik In the name of di Jesus, dalam nama Yesus. rise up and walk. Bangkit dan berjalan. If you had a stick, Jika kau punya lift tongkat, it up over your head angkat tongkat di atas and kepalamu start to walk. dan mulailah In the berjalan. name of Jesus, Dalam nama Yesus. Jesus is healing Yesus you. menyembuhkan engkau. Jesus is healing Yesus you. menyembuhkan There is engkau. faith all over this Ada room. iman di seluruh ruangan ini. Somebody in the front is healed. Seseorang yang di depan Somebody in disembuhkan. the back is healed. Seseorang di belakang Move disembuhkan. your back right Gerakan now. punggungmu saat Pain ini. is gone. Sakit itu sudah lenyap. Move your shoulder. Gerakan bahumu. The stroke is gone. Stroke itu lenyap. Jesus heals Yesus you. menyembuhkan engkau. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Thank you, God. Terima kasih In Allah. the name of Jesus. Nama Yesus. He's receiving it right now. Terima saat ini. I see movement all Saya over this melihat crowd. pergerakan di seluruh orang banyak People ini. are starting to walk. Orang-orang mulai berjalan. People are starting to move. Orang-orang mulai bergerak. Keep moving right now. Teruslah bergerak saat This ini. man must have left his crutch. Pria ini telah tinggalkan He's tongkatnya. walking right Dia now. berjalan saat ini. He's getting Dia stronger. sudah semakin kuat. Rise up right now. Bangkit dan berjalan. Do not wait 1 minute. Jangan tunggu lama. Move your fingers. Gerakan jari-jarimu. Arthritis is gone. Rasa sakit itu lenyap. Move your arm. Gerakan tanganmu. The shoulder problem is gone. Masalah bahu lenyap. Move your legs. Gerakan kakimu. Jesus is healing you Yesus now. menyembuhkan engkau sekarang. Somebody over here. Ada yang di sebelah Here comes sana. somebody Ada else. lagi yang sementara Here datang. comes another Ada person. lagi orang yang sebelah sana. Jesus is healing you. Yesus sementara menyembuhkan Over here in the engkau. back. Di sebelah sana di belakang. Receive now. Terima saat ini. Jesus heals Yesus sementara paralysis. menyembuhkan orang lumpuh. Jesus heals from pain. Yesus sembuhkan rasa In sakit. Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Stand on your feet. Berdiri dari kakimu. Receive right now. Terima saat ini. Christ is helping you. Kristus menolong engkau. Oh, let's give God Oh, praise. berikan pujian hanya kepada Give Allah. God praise. Berikan pujian kepada Allah. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I just want to ask, I want to make another announcement. Saya akan buat pengumuman yang lain. But many of you have been healed in your leg. Banyak dari saudara disembuhkan di bagian kakimu. Pain is gone. Rasa sakitmu lenyap. Paralysis, rheumatism. Kelumpuhanmu It's rematik gone. sudah lenyap. Maybe your back. Mungkin bagian punggung, Maybe your arm. mungkin bagian lenganmu. All those who've been healed Semua yang sudah disembuhkan. in your bones and muscles. Tulang-tulang dan ototmu. Would you lift your hand? Tahukah saudara angkat tangan yang Just sudah to show. disembuhkan. Yes. Supaya saya bisa lihat. Yes. Ya, 1, Yes. 2, 3. Yes. Ya, Way in the back. ada lagi di belakang. Yes. Ya. Yes. Ya. Yes. Oh, I see somebody Oh, saya waving. lihat tangan-tangan yang Way sudah in the terangkat. back. Di Yes. belakang sekali. Ya. Yes. Come and talk to me. Maju ke depan dan I know saksikan. I'm a bully, Saya tahu saya orang bule, but I'm a nice bully. tapi saya orang bule yang Come and baik-baik. tell me what God has done. Beritahukanlah apa yang dilakukan I Tuhan. want to look at you closely. Saya mau lihat saudara lebih dekat. Come right now. Maju saja yang sudah sembuh. There is somebody's crutch. Ada yang bawa tongkat. Come on right now. Maju sekarang. But I have more announcements. Ada pengumuman yang lain sebentar. Yesterday we began to see growth. Saat kita mulai melihat pertumbuhan di Look at sini. this woman. Dia Something is ibu happening. itu sesuatu sementara terjadi padanya. Dia berjalan sekarang. Look at her down there. Lihat dia di sana. The lady in that kind of light brown dress. Itu yang pakai baju Jesus is healing her. warna coklat Tuhan But I sembuhkan want to dia. make an announcement about tumors. Tapi saya mau umumkan tentang tumor I have sekarang. an announcement about Saya growth. punya pengumuman tentang benjolan. Jesus is healing your Yesus tumor. menyembuhkan tumormu. Your growth is going. Benjolanmu lenyap. Your growth is shrinking. Benjolanmu sementara It menyusut. is gone. Itu hilang. Jesus is healing you. Yesus sembuhkan The engkau. growth in the back of your neck, Benjolan di bagian belakang in lehermu. your chest, Di bagian in dadamu. your stomach, Di bagian perutmu. other parts of your body. Bagian-bagian In tubuhmu. the name of Di dalam Jesus, nama Yesus. you are healed. Engkau sudah disembuhkan. That growth is gone. Untuk benjolan itu In lenyap. Jesus' Di name, dalam nama put Yesus. your hand where the growth Taruh was. tanganmu di mana benjolan itu berada. It's shrinking right Itu now. sementara menyusut It's saat going ini. away right Itu now. pergi saat ini. Jesus is healing that Yesus swelling, menyembuhkan benjolan tersebut. that tumor. Tumor
Jesus heals you. Yesus sembuhkan engkau. Receive that right Terima now. saat ini. Receive that right Terima now. saat ini. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Somebody else is walking Ada here. seseorang sebentar berjalan dari sana. Bantu dia untuk maju. Put your hand where the tumor was. Taruh tanganmu di mana tumor berada. Put your hand there. Check it. Yang tumor periksa. It's gone. Itu sudah lenyap. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Would you take your hand down? Silakan turunkan tangan saudara. How many had a growth Berapa banyak yang punya or swelling benjolan atau bengkak or a tumor atau tumor and it's disappearing now? tapi sudah lenyap sekarang? If all those Kalau Anda to honor Jesus, mau menghargai menghormati Yesus, lift your hand. angkat tanganmu. That growth is gone. Yang sembuh dari benjolan satu ada di belakang, Way down di here. sebelah sini juga ada, Way down di here. sebelah sana juga ada satu. Maju saja, Come right now. maju kalau kau sembuh. They're coming. Look at the man in Ya, blue. lihat orang pakai baju I biru. want to talk to him. Bapak baju biru, saya mau bicara dengan dia. Saya mau bicara kepada I bapak want baju to biru. talk to this Saya man. mau bicara kepada bapak itu, kepada wanita itu. This man coming. Orang yang ada di sana, Keep coming right now. terus datang saja. Your growth is gone. Benjolanmu lenyap, That swelling went down. bengkak itu menyusut. Let's give Jesus Mari praise. kita berikan pujian kepada Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Jesus is doing wonders. Yesus sementara melakukan I want mujizat. everybody to lift your hand. Saya mau sama-sama angkat tangan kita, Keep looking at my clock. tangan kita. Keep looking at my clock. Saya terus lihat jam saya, Because I'm under time limitation. karena waktu kita terbatas. Tomorrow will there be no time Besok limitation. tidak ada batasan waktu. I'm asking Jesus to show himself alive. Saya minta Yesus nyatakan hidup. But right now, Tapi there sekarang are people with hearing ada orang-orang yang punya masalah pendengaran, eyesight problems. masalah mata, And I make an announcement. dan saya mau umumkan, Jesus heals your Yesus ears. menyembuhkan telingamu. Receive your hearing. Terimalah pendengaranmu. The infection is gone. Infeksi itu lenyap. You had an infection in your ear. Engkau yang punya infeksi di It's telingamu, gone. itu lenyap. It's gone. Itu lenyap. Jesus heals your eyes. Yesus sembuhkan matamu. You were dim-sighted. Engkau awalnya kabur. Maybe you had diabetes. Mungkin engkau diabetes. Maybe you had an accident. Mungkin engkau kecelakaan. Jesus opened your Yesus eyes. telah membuka matamu. Receive your sight. Terima pandangan mata. Receive your hearing. Terima pendengaranmu. In Jesus' name. Dalam nama And Yesus. now I Dan announce sekarang aku umumkan, Jesus heals Yesus cancer. menyembuhkan kanker. Jesus heals Yesus cancer. menyembuhkan kanker. Receive now. Terimalah Cancer. kanker. Leave in the name of Pergi Jesus. dalam nama Yesus. Epilepsy. Epilepsi. Leave in the name of Pergi Jesus. dalam nama Yesus. Heart problem. Masalah jantung. Be healed Sembuh. in the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Look at Peter Youngren. Lihat kepada Peter Youngren. 13 years ago, 13 tahun yang lalu, Jesus healed me. Yesus pernah The sembuhkan saya. doctor said I would never preach again. Dokter berkata saya tidak akan bisa berkhotbah The lagi. doctor said there was hopeless. Dokter berkata saya tidak ada harapan That lagi. they had to do a surgery. Mereka harus operasi saya. Itu saya 13 tahun yang lalu. Jesus came to me Tapi Yesus datang pada in the saya. hospital bed Oh, saya ada di And he rumah healed sakit me. dan dia sembuhkan and they saya. canceled the surgery. Oh, operasinya And I dibatalkan. walked out of the Dan hospital. saya berjalan keluar dari And rumah here sakit I itu. am 13 Dan years sekarang later. saya ada di sini 13 tahun The doctor kemudian. said never preach Dokter again. berkata kamu tidak bisa khotbah And lagi. here I am Tapi empowered sekarang tonight. saya ada di Palu malam Because ini. Jesus is my healer. Sebab Yesus penyembuh saya. Hallelujah. Haleluya. I'm announcing Saya tonight. umumkan malam ini. Your heart is healed. Jantungmu Your sembuh. kidney is healed. Ginjalmu Your sembuh. liver is Oh, healed. hatimu sembuh. Oh, let's give praise to Mari kita God. berikan pujian hanya kepada Things are Allah. happening right now. Segala sesuatu Things sementara are happening terjadi. right now. Banyak hal sementara My terjadi. singers are here. Singar-singar ada di Oh, sini. let's worship Jesus. Mari kita memuji Yesus. There are hundreds of healings Ada ratusan kesembuhan happening all over this place. sementara terjadi di tempat Let's ini. praise Him right Mari kita now. puji Dia sama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ada di sebelah kiri tadi. I was watching. Saya menonton I know Anda. there's a lot of people.
Saya lihat Anda di sana. You know, I watch people. Saya perhatikan I orang-orang. love people. Karena saya senang sama orang. It seems that God has done something. Sepertinya Tuhan melakukan sesuatu bagi Bapak. Apa yang Bapak terjadi? Edi Wijaya, 63 tahun, dia terjatuh dari plafon katanya. Dan setelah itu dia tidak bisa jalan. Ini sudah malam ketiga, dia datang setiap malam. Dan hari ini dia bisa berjalan tanpa harus menggunakan apa-apa. Mari Pak, Pak. Your crutches aren't with you. Jadi tongkatnya sudah tidak ada ya Pak? Papa, Pakai tongkat tidak? how do you feel right? Bagaimana rasanya sekarang Pak? Ya akan mengurang. Better. Who healed you? Siapa yang sembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. You see his faith is growing every night. Imannya bertumbuh setiap malam. Tuhan Yesus. Look at him. No crutch tonight. He's getting stronger. Dia semakin kuat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bapak ikat tangan saudara. What happened to this young lady? Apa yang terjadi dengan wanita muda ini? Masih Since childhood, ya sejak kasih kecil tangan kanannya kedua itu kram. Tapi tiba-tiba waktu terima doa tadi, dia merasakan ada sesuatu yang panas. Tangannya sudah lega dan biasa sering sakit kepala. Sekarang sudah bebas. It says here you had this since you were 7 years old. dikatakan sejak usia 7 tahun ya. Waktu 7 tahun. Sekarang umur berapa? 13. 13. Tell us what happened. Kasih tahu sama jemaat apa yang terjadi. Saya tadi kayak ada yang keluar. Terus kayak panas-panas begitu. You have any pain in your arm? Sekarang masih sakit tangannya? Sudah tidak. Coba kasih gini. Coba. Tidak ada masalah lagi. Siapa yang sembuhkan kamu? Sudah tidak ada masalah apa-apa. Siapa yang sembuhkan? Amin. Amin. I feel nothing anymore. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. This man had a tumor, Orang ini sakit tumor and because of it, dan karena itu he couldn't speak. dia tidak bisa bicara dengan But baik. something happened. Tapi sesuatu terjadi di sini. You say, Bilang amin. Amen. Now you see, he's still a little hoarse, Saudara lihat semakin but he couldn't speak at all awalnya dia tidak bisa bicara sama because of sekali this tumor. karena ada tumor di lehernya. You believe Jesus has healed? Apakah kamu percaya Yesus sembuhkan kamu? Ya, percaya. Different, Apakah sekarang kamu rasa beda and your voice is going to come back. dan suaramu akan kembali? We give Jesus praise. Kita berikan pujian hanya kepada Tuhan Yesus. Yesus. You know, I'm trying to hurry up. Saya berusaha untuk lebih cepat. Here it says, lumpuh, Sini dikatakan lumpuh, had a stroke, stroke, but it seems he can walk tapi now. kelihatannya sekarang dia bisa jalan dengan baik. What's your name? Siapa namanya Pak? Venture. Fencing. Pat Fencing. What has God done for you tonight? Apa yang Tuhan lakukan bagi Bapak? Tadi pokoknya saya dengarkan aja. Dengarkan aja. Dan tadi juga saya keluar di kaki ini keluar dingin. Di kaki. You had a stroke. Bapak sebelumnya stroke. Iya, How long ago? Berapa lama stroke-nya? 6 bulan. 6 months. Come on, walk with me. Ayo jalan sama saya. He's getting stronger and Dia stronger. semakin kuat, semakin No kuat. crutch. Tidak ada lagi He's tongkat. walking. Dia berjalan. Papa, Bapak, I'm walking by faith. saya berjalan dengan iman bersama Thank you, Bapak. Jesus. Jesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus. Look at that. Stronger and stronger. Semakin kuat, semakin kuat. Bisa rasa
Angkat tangannya. Who healed you? Siapa yang sembuhkan Bapak? Tuhan. Tuhan, yes. Let's give the Lord Berikan praise. pujian kepada Allah kita. This man here, Jacob. Bapak ini ada apa? Jacob told me about this man. Hilang persoalannya. Siapa nama Bapak? My name is Sega, 13:6. What has God done for you? Apa yang Tuhan lakukan pada Bapak? Yang Tuhan lakukan adalah hari ini, kemarin sementara penyembuhan, tapi hari ini yang saya lakukan saya cuma menyanyi dan saya rasakan luar biasa puji Tuhan. Hari ini saya sehat. Now let me look at your right Saya side. mau lihat bagian kanannya. Move your arm on Coba the right side. gerakan tangannya begini. Then move your leg. Gerakan kakinya begini. Move it a little bit more. Gerakan lebih lagi. And move your arm. Gerakan tangannya. You feeling good? Sudah rasa lebih sehat? No problem. Tidak ada masalah lagi? No pain. Tidak ada sakit lagi? No paralysis. Tidak ada lumpuh lagi? Swing it around Coba again. lebih kuat. Like you're a boxer. Seperti petinju. And like you're a football player. Seperti pemain bola. Yes. Ya. Let's give Jesus praise. Pujian kepada Yesus. So the healing began last night. Dari penyembuhan mulai tadi malam. Did you hear what he said? Saudara dengar kata It Bapak ini. began last night. Mulai dari tadi malam. And now he's sharing it. Sekarang dia berbagi Thank kesaksian. you, Jesus. Terima kasih For Yesus. Mr. Sega. Untuk Pak Sega. Hallelujah. Tuhan Yesus. Dias. Tias. That's easy for Bullet to know. Lebih mudah untuk orang muda sebut. He has an easy name. Tell the people what God has done. Katakan kepada orang apa yang dilakukan Tuhan. Tadi waktu kita berdoa, saya minta kepada Tuhan Yesus. Selama ini saya memang kurang meminta, lagi katakan mintalah kepada aku. Jika tadi saya minta karunia iman buat saya, yes saya terima. Haleluya. Yes. Where did you have pain? Gerakan tangannya. Gerakan tangannya. Apapun itu. Ya, Let's run a little bit ayo this way. lari. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amen. You feeling all right, Papa? Rasa sehat Pak. Look at it. What did he say? 2 years of rheumatism. You know, I'm trying to move in the time. Tahukah saudara saya berusaha untuk Can you melihat bring waktu. Jacob all those who had Bisa rheumatism? baca bawa semua yang rematik. Different parts of Rematik back asam urat. Maju semua. up here. Maju semua. All those with Nah, ini rematik ya. Rematik ini. Baris. Bikin barisan satu baris. Karena waktu terbatas I don't have time to talk to saya everyone tidak punya waktu untuk bicara kepada semua because we promised the stadium karena kita sudah berjanji pada that we gedung would ini finish early. bahwa kita akan selesai dengan segera. Coba membungkuk, Do whatever you lakukan apa yang Anda bisa. Angkat tangan, move your legs. gerakan kakimu. Let me see here. Mari saya mau lihat di Are you sini. feeling all right? Apakah sudah rasa enak Pak? Jesus, Rasa enak? you feeling okay? Sudah rasa lebih baik? You're okay. Kamu lebih baik? You're okay. Kamu lebih baik? You're okay. Kamu sudah lebih baik? Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Berapa lama sakit? 2 years. 2 years. 2 tahun. Look at this lady. Lihat wanita ini. Was the paralysis was here? Ya, lumpuhnya di sebelah sini. Sekarang angkat. Move that arm. Angkat tangannya. Is that feeling all right? Apakah rasa enak? You feel okay? Sudah rasa baik? Let's give Jesus praise. Berikan kepada Yesus pujian. How about this man Bagaimana right here? dengan Bapak ini? How long were you sick? Berapa lama Anda sakit? 14 tahun. 14 years. 14 years. 14 tahun sakit. Wow. In your leg. Di kakinya ya. What happened? Apa yang terjadi malam ini? Some change. Are you different? Ada perubahan. Sekarang rasa berbeda ya. Move your leg. Gerakan kakinya. Move it like this. Gerakan kakinya seperti. 14 years. 14 tahun. And Jesus is healing Dan his Yesus menyembuhkan He's kakinya. healing his leg. Dia sembuhkan kakinya. Hallelujah. Haleluya. Let's give Jesus Kita praise. berikan pujian kepada Yesus. Oh, there's faith here tonight. Ada iman di tempat ini. Look at all of them. Lihat semuanya. Katakan amin. You have to look at this lady. Lihat wanita yang ini.
They just pointed her out to me. Baru saja ditunjukkan kepada saya. 15 years ago, 15 tahun yang lalu, she had a stroke dia stroke and she has not been able to speak. dan dia tidak bisa bicara. Now I'm going to ask her to say words. Sekarang saya mau minta dia bicara. Bilang Indonesia. Indonesia, haleluya. Kasih, Singapore. India, Singapore. Indonesia, Amen. amin. Malaysia. Malaysia, Indonesia. Indonesia. She couldn't speak before. Sebelumnya tidak bisa bicara. 15 years ago, a stroke. 15 tahun yang Are you lalu feeling stroke. good now? Sekarang sudah rasa lebih baik. Move your arm. Angkat tangannya. So this side was paralyzed. Sisi ininya lumpuh. Move your arm right Angkat now. tanganmu sekarang. Look at that. Lihat itu. Let's give Jesus Mari praise. berikan pujian kepada Let's give Yesus. Jesus Mari kita praise. berikan pujian kepada Yesus. Look at all the people on the Lihat platform. semua orang di atas panggung. Let's give a big clap for Jesus. Berikan pujian kepada Yesus. Give a big clap for Jesus. Pujian kepada Yesus. Tepuk tangan yang meriah. Datang Bu. Something is, I was watching this woman. I was watching this woman. I was watching this woman. Saya melihat wanita ini. She's the one I said she was in a light brown dress. Dia yang tadi pakai baju coklat sebelah kanan. Do you know what happened at all? Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Ibu ini otak kecilnya mengecil, jadi dia tidak ada keseimbangan. Biasanya dia tidak bisa jalan tanpa ada bantuan. Saat ini dia bisa berjalan sendiri dan sudah lebih sangat kuat. Betul Ibu? 1 tahun. Selama ini tidak bisa berjalan tanpa bantuan. Jadi ini Katakan kepada umat apa yang terjadi. Jesus Christ heal me. 1 tahun saya tidak berjalan. Kalau berjalan harus dipegang. Semuanya bagus, cuma keseimbangan saja. Sudah satu. Move, come on, walk with me right now. Jalan bersama saya. Let's go for a walk. Berjalan. Tuhan Yesus tidak baru. You walk paralysis. Sebelumnya dia lumpuh sebelah On his kanan. left arm, he couldn't move it after the accident. Dia tidak bisa bergerak sesudah kecelakaan. He fell down. Dia jatuh. Coba angkat tangannya. Swing it Coba around. ayun-ayun. No paralysis. Tidak ada lumpuh lagi. No pain. Tidak ada sakit lagi. How long ago was the accident? Berapa lama kecelakaan itu? 1 tahun lebih. More than 1 year. 1 year ago, an accident. 1 tahun yang lalu Let's give kecelakaan. Jesus Mari praise. kita berikan pujian pada Yesus. Everybody stand up right now. Sama-sama kita bangkit berdiri saat ini. You know, we have done everything. Come on, stand up. Kita sudah selesai.